tonight I will deliver a lecture Tak masuk lagi. Ya Allah. in road and highway Maksudnya construction. termasuk yang belakang ni ke ataupun kat sini je? Apa? Someone please view. off your mic. Jam Alia 11. Nabila. Sampai sini je. Alia Depan Nabila, belakang please ni off lah. your mic. Yang belakang ni tak. Okay. So for your information, road construction is a very important elements in construction. Is part of the important elements in constructions, which is kalau kita tengok bila kita buat any construction, the most important bila dia nak habis tu selalunya kita akan buat dengan kita akan sambung dengan road construction. So what is road construction itself? Road construction is one of the main earliest forms of construction. Kalau kita tengok most of the first construction yang kalau kita lihat di most of negara-negara maju, kalau you pergi dekat China, you pergi dekat UK, England, we'll see a lots of peninggalan historical forms yang berkaitan dengan construction. Antaranya adalah pavement construction, which is they use the previous peoples use it as a part of the routes or path from one destination to another destinations. So dalam modern day ni, road construction is defined as a paved or easily accessible path that made for using modern day road construction equipment. Yang selalu kita gunakan hydraulic excavators, auto graders, asphalt pavers, wheel loaders and vibratory compactors. Okay. Kalau lihat dulu mungkin most of the construction they are using penggunaan tenaga manusia compare dengan sekarang, right? Nampak keluar Pak doktor, tak keluar. Keluar okay. Boleh nampak Nampak. Okay. So so kalau kita tengok dekat sini, so this is a part of the planning process yang terlibat bila you buat any construction ataupun any transportation, kita panggil sebagai transportation system lah ya. So sama juga macam Dr. Alia terangkan semalam, dia bercerita tentang railway construction. So it's involved in the transportation system, transportation system. So sebelum kita buat anything yang relate kepada transportation system construction, the first thing that you must bear adalah tentang impact assessment. Kita akan melibatkan dengan impact assessment. Dalam impact assessment ni dia termasuklah feasibility studies, preliminary studies, which is you akan come out dengan EIA report, final engineering planning and implementation stage sebelum pergi kepada impact monitoring. Yang ini nanti saya akan sentuh pada pengakhiran tu. You as a building surveying student, most of our students yang our ex-students ada yang terlibat dengan kerja-kerja ni juga, maintenance, itu part you as a building surveying. So kalau kita lihat dekat sini okay, dalam transport system planning ni dia akan start dengan dialogue with interest groups. Kalau sebelum kita buat road planning ni, normally dia akan panggil certain group dekat kawasan yang dia nak buat development of the road itself, akan panggil semua penduduk-penduduk persekitaran tu dan dialog antara mereka akan dijalankan. Itu yang kadang-kadang awak lihat bila dia nak buat highway ke apakah, ada rumah-rumah yang ditanda dan mereka-mereka ni akan diberikan pampasan oleh pihak berkuasa ataupun pihak kerajaan. So itu antaranya. Yang ini akan melibatkan regional planning lah, which is approved by the regional council, ratified by the Ministry of Environment ataupun of the sekarang ni sama ada Ministry of Alam Sekitar ataupun yang terlibat dengan macam dulu JKR semua itulah ya. So selepas tu dia akan pergi kepada preliminary engineering. Yang ini dia akan melibatkan extensive dialogue yang which is they will get the compile and approved by the municipality, pihak berkuasa tempatan, termasuklah road location is approved in the plan. Dekat situ, dekat mana dia nak lalu. So ini dia ada extensive
dialog di antara developers dan juga pihak berkuasa tempatan. Kemudian pergi kepada final engineering, which is dialogue involve lots of parties kat sini yang terlibat, termasuklah town planner ke whatsoever lah dalam tu, which is peringkat masih dalam peringkat approval of the plan. Okay, ini melibatkan juga pihak berkuasa tempatan, dan selepas itu barulah construction akan dijalankan, ya, construction planning. Dan masa itulah setelah approve semua sekali tu barulah construction dijalankan. Okay, dan normally sebab saya bercakap daripada pengalaman saya waktu saya bekerja dengan road builder dulu, some of the jalan tu kadang-kadang dia gunakan chainage selalunya dalam pembinaan jalan ni. Some of the chainage tu mungkin masih tidak dapat pelepasan daripada pihak owner tanah tersebut, tapi pembinaan masih boleh dijalankan selagi projek tersebut plan tersebut telah pun diluluskan oleh pihak-pihak berkuasa tempatan. Yang itu dia melibatkan, mungkin ada yang akan ada certain owner of the land tu, dia akan bawa kepada pihak mahkamah, mungkin dia tak setuju dengan bayaran pampasan, tapi at the same time kita masih boleh meneruskan construction tersebut. Ya Allah, asyik tekan ni je. Ya, saya ni masih baru lagi dengan benda ni, tak perasan. Okay, so based on road statistik dekat Malaysia, kalau kita lihat dekat sini pembinaan jalan raya di Malaysia, ini antara plus expressway, itu jalan-jalan highway lah ya, warna hijau tu, ya, ini antaranya. Dan di Pen Borneo, most of you yang daripada Sarawak dan Sabah, kita dah ada satu yang kita panggil sebagai Pen Borneo Highway, which is kat sini it's based on JKR R5 standard, ada 4 lane and dual carriageway, which is estimated to cost about 29 billion. Okay, yang ini completion diramalkan pada tahun hadapan. Dia akan menghubungkan daripada Teluk Melano kepada Tawau Sabah, Teluk Melano di Sarawak hingga kepada Tawau Sabah. Okay, so itu antaranya. Dan kalau kita lihat based on statistik Jalan Malaysia edisi 2021 yang dikeluarkan oleh pihak fasiliti JKR, fasiliti jalan JKR, ya, sebanyak jalan yang telah dibina adalah meliputi 339,886 kilometer yang telah dibuat. Manakala dalam peringkat persekutuan, jalan persekutuan, kalau awak tengok dekat sini, sebanyak 20,039 kilometer telah dijalankan, telah didirikan, telah dibina. Okay? Dan peringkat negeri, ya, kalau kita tengok dekat sini 284,845 kilometer yang telah dibina. Okey. Dan kita lihat dekat sini juga pengagihan jalan mengikut negeri, ya. Ini adalah melibatkan jalan yang tidak betul, ya. Kalau kita lihat dekat sini, mana yang paling banyak? Kalau awak tengok, negeri mana yang contribute paling banyak? Kedah dan Pahang. Kedah dan Pahang, ya. So Kedah dan Pahang, kalau kita tengok dekat sini, Kedah panjang jalan adalah 43,572, manakala Pahang kita lihat dekat sini 40,936. Yang jalan yang paling pendek kita tengok di wilayah Persekutuan Putrajaya lah, sebanyak 5,900 km. Mungkin daerah kecil, Putrajaya ni tak besar mana. Right? So dan kalau kita lihat dekat sini, ya, statistik peratusan jalan persekutuan mengikut kategori sehingga 31 Disember 2021, kita lihat dekat sini lebuh raya betul hanya contribute pada 10% sahaja daripada jumlah jalan. Jalan persekutuan utama adalah 59%. Jalan persekutuan Felda ni, siapa-siapa yang duduk ke Felda ni masuk ke dalam lembaga wilayah ni semua sekali, ya, ini adalah sebanyak 26%. Manakala kalau awak lihat dekat jalan masuk ke federal institution ni adalah dalam 2%, kawasan industri 2%, dan jalan FD yang telah diwartakan adalah sebanyak 1%. Jadi daripada keseluruhan kalau kita lihat hanya melibatkan 10% sahaja lebuh raya yang betul, ya. Itu hanya 10% daripada keseluruhan, ya. Okay, dan ini merupakan kelayakan minimum mengikut kategori jalan negeri, ya, iaitu jalan raya negeri, jalan raya bandaran, ya,
jalan kawasan perumahan kos rendah, lorong belakang, belakang rumah, tepi ni. Saya rasa yang ini amat penting untuk you sebagai building surveyor tahu. Ya, mungkin you terlibat nanti bila bekerja dengan municipal agencies daripada pihak perbandaran semua sekali, you should know about these things, ya. Jalan pulau pelancongan, jalan pertanian, jalan kampung semua sekali. So this is about the kelayakan minimum. So rizab jalan berapa lebar semua sekali lah. Okay. Alright. Yeah. So types of road yang kita ada dekat sini untuk pengetahuan awak, ya, kita bahagikan kepada beberapa ni ada based on location and function. Yang pertama kita panggil sebagai national highways, which is main roads that connect all major cities with the capital of the country. Yang ini yang kalau awak tengok Lebuh Raya, Timur Utara Selatan, Lebuh Raya Timur Barat, Lebuh Raya Karak. So that was the main roads yang connect all major cities antara negeri-negeri yang ada di Malaysia. Kalau state highways pula is the second main road that connects significant parts of the state within it. Yang ini yang dia akan selalunya dia connect juga dengan national highways. Kadang-kadang kalau district roads yang ini they provide within the cities and connect markets and production places to state and national highways. Dan selalunya dia dibahagikan kepada dua, iaitu major district roads dan juga minor district roads, ya. So yang ini kalau you tengok dalam district ni selalunya mengikut daerah lah. Contohnya lah kalau you dekat Kedah, dekat Seri Iskandar, jalan daripada Seri Iskandar nak pergi kepada sebelah Seri Iskandar? Apa sebelah Seri Iskandar? Kampung Gajah. Daerah apa? Macam kami dekat sini Puchong ke Shah Alam, itu antara daerah-daerah lah. Puchong ke Shah Alam ke Kelang. So itu antaranya yang kita panggil sebagai district road. Okay. And major district road connect headquarters of neighboring district, these main parts of the area, while minor district roads are laid within the region. And the last one is the rural roads ataupun kita panggil sebagai jalan kampung, which is connect the nearby village. Contohlah kampung A pergi ke kampung B. So selalunya kampung-kampung ni dia menggunakan low quality road yang provided as village road, and because of the low traffic, tidak banyak penggunaannya. Dan seterusnya dekat sini kita boleh lihat, there are two types of pavement yang kita selalu gunakan dekat sini, iaitu yang pertama kita panggil sebagai flexible pavement dan yang kedua kita panggil sebagai rigid pavement. Yang ini bila you nak buat jalan, so you kena tahu apa perbezaan di antara flexible pavement dan juga rigid pavement. And these two types of pavement ni is differentiate by the way the loads are distributed to the subgrade. Depends kepada pihak klien kita. So kita lihat dekat sini apa yang dimaksudkan dengan flexible pavement. Dalam flexible pavement, ini adalah one consisting of the mixture of asphaltic or bituminous material and aggregate placed on the bed of compacted granular material. Senang cerita, kalau flexible pavement ni dia lebih mudah. Awak boleh senang nak tukar dekat surface dressing tu, dekat atas sekali tu. Contoh yang paling senang, flexible bound macadam ataupun bituminous asphalt yang biasa kita guna pakai. Itu yang kita kategorikan sebagai flexible pavement. Dan design of the flexible pavement ini based on the principle for a load of any magnitude, intensity of load, dekat jalan tersebut apa penggunaan, itu antaranya lah. And for your information, most of our our road dekat Malaysia ni menggunakan flexible pavement. So the second one is rigid pavement. Rigid pavement ni is constructed from cement concrete or reinforced concrete slabs. Grouted concrete roads are in a category of semi-rigid pavement. Yang ini dulu waktu mula-mula PLAS buat, ada dibuat dekat jalan daripada, tak salah saya waktu saya belajar dulu, daripada Air Hitam ke Melaka. Tapi sekarang because of the maintenance yang sangat tinggi,
jalan tersebut telah ditukar kepada flexible pavement. Okay, so antaranya lah, ya, kalau kita tengok pembinaan rigid pavement ataupun concrete road ni, ya, dia lebih sama lah, ya. Kalau tengok atas ni dia terdiri daripada concrete slab dan bawah tu dia ada base coat lah, base coat, sub base dan subgrade sampai kepada earth lah. Dan ini antara perbezaan di antara rigid pavement dan juga flexible pavement. Yang atas tu sekali, dia punya atas tu yang membezakan, ya, atas daripada base coat tu. Okay, itu antaranya. So this is a part of the sectional view of the concrete pavement, concrete slab. You nampak dekat sini ada tie bars, dowel bars. Lepas tu kita ada transverse contraction joint, kita ada longitudinal construction joint. Ini saya rasa tak perlu nak diterangkan. You dah belajar sebelum ni tentang concrete. Mungkin ini you akan tahulah what is the difference between transverse and longitudinal construction joint. Okay, and this is types of roads based on materials. Kita ada earthen roads, gravel roads, maram roads, kanker roads, waste-based, water-based and material roads, bituminous road and concrete roads. So ini antaranya kalau awak lihat, ya, earthen road. What does it mean by the earthen roads? Daripada perkataan earth itu sendiri, normally they are very cheap compared to all types of roads di mana dia menggunakan kaedah menggunakan tanah yang sedia ada. Ya, ini kan kalau kita tengok zaman-zaman dulu, saya ingat waktu saya kecil-kecil dulu, jalan kampung, kita gunakan jalan ni, tanah merah. Tanah merah tu maram. Yang ini tanah biasalah, tanah kampung tersebut. Memang selalunya bila lalu naik basikal, naik motor, dia dah jadi pampat. Dekat sini selalunya dia takkan fikirlah ada drainage system ke apa, tak ada. So ini selalunya dia membabitkan dengan jalan-jalan kampung. But I believe that nowadays dah tak ada dah lagi jalan ni except pada pendalaman lah, ya, kampung-kampung yang baru dibina. Yang kedua kita ada gravel roads yang menggunakan gravel dekat sini, and the gravel road itself is considered as a low quality roads, but they are these roads are better compared to the earthen roads. The next one adalah maram roads. Yang ini obtained from the disintegrations of the igneous road by weathering agencies, and this is used to make road called maram roads. But some of the areas yang ada tanah dia memang naturally is from the igneous rocks, you akan nampak kita panggil sebagai tanah merah, jalan tanah merah. Kerana saya rasa kampung-kampung, some of kampung, my kampung pun dulu masih ada lagi guna kaedah ni. Okay, yang tadi baru kita cerita tentang concrete roads, which is used to construct the pavement in case of the concrete roads. They are very popular and costly than all other type roads, and they are not flexible. What does it mean by not flexible? Bila ada berlaku kerosakan, dia tidak boleh macam kita buat bituminous road lah. Kita boleh tampal buat ini, tidak. Dia tidak begitu flexible, and so they are requires less maintenance. And concrete roads are suitable in high traffic areas, and they are laid within joints, and time of construction is more. Okay, and kanker roads, apa maksud kanker road dekat sini? It's a pure form of limestone. Penggunaan dia kalau tengok macam gravel, tetapi dia menggunakan limestone dekat sini. It's provided when lime is available in a reasonable quantity. And the kanker roads are low quality and performance. Ya, itu beza. Kita tak guna yang ni. So waterbound macadam roads contain crushed stone aggregate and its base coarse, and the aggregates are spread on the surface and roll over the sprinkling water. Okay, ini beza dengan bituminous. So yang ini dia tidak ada atas tu layer. Okay, it's provide better performance compared to earthen, gravel, marble and kanker roads. Where the bubble BM roads are laid as layers about 10 cm thickness of each layers, and they are very rough and may disintegrated immediately under traffic. And the last one is the bituminous road, which is yang selalu ada dekat Malaysia. Which are prevalent roads around the world, and they are most used road in the world. And these road types are low in cost and suitable for driving condition. Kalau awak tengok, kalau kita buat on previously, waktu saya pernah, siapa yang pernah lalu dekat concrete ways ataupun concrete road, dia bunyi bising sikit. That's why jalan ni antara air hitam ke Melaka tu diorang buang. Sebab satu daripada segi maintenance lah, dia menelan belanja yang banyak.
Satu lagi banyak keluhan bila ni dia akan dia punya grip dia tu friction dia tu lebih, jadi katanya salah satu disadvantagesnya adalah boleh cepat hauskan kita punya tayar. Okay, so itu antaranya. Okay, so dalam road and highway construction process flow, dia melibatkan antara beberapa proses, iaitu daripada site survey, site clearing, earth drainage, subgrade layer, sub-base layer, road base layer, surface layer, and installation of road furniture. Ini yang paling akhir. Ya, itu yang paling akhir sekali. So ini antaranya lah saya nanti saya share dengan you all punya pensyarah tentang nota ini. Nota ni saya baru update tadi, so tak sama dengan nota yang previous yang mungkin Dr. Alia dah share. Nanti saya akan berilah kepada you all punya pensyarah masing-masing ya. Okay, so ini antaranya antara pekerja-kerja yang terlibat. Kalau awak tengok dekat sini kerja-kerja ini antara kalau you bekerja nanti mana tahu lepas ni terlibat dengan developer buat jalan ke. So this is about the road plan road plan. Okay, kita kalau buat bangunan kita ada plan, jalan pun sama. So dia punya engineers yang terlibat dalam design jalan, macam kita jugalah arkitek ada sekali kan. Okay, so ini kerja-kerja pembersihan jalan, site clearance. Okay, ini components of road structures and method of construction. Awak tengok dekat sini surface dia, design surface, mana yang kita panggil sebagai table drain, mana yang kita panggil sebagai shoulder, ya. Yang ini mana yang kita panggil sebagai binder, subgrade, semua sekali. So yang gambar sebelah sini adalah gambar keratan, daripada subgrade kepada dia punya surface cost. Okay, yang ini dia gunakan asphalt lah. Okay, so dekat sini very detail. Dia beri sekali dengan dia punya grade of the bitumen grade. Boleh tengok dekat sini. Okay. And so this is a part of the figures for combined drain for surface and subsurface water. You boleh lihat dekat sini. Ini sangat penting, especially pada waktu-waktu sekarang. We heard that lots of our friends, our kawan-kawan, sahabat-sahabat kita yang berada di Pantai Timur, yang sedang menghadapi banjir, dan itu juga merupakan ini drain ni sangat-sangat penting untuk waktu-waktu hujan lebat seperti inilah. And some of the reason why banjir boleh berlaku dekat kawasan-kawasan bandar especially adalah disebabkan pembinaan drain dekat jalan tu tidak dibuat secara teliti, di mana pembinaan jalan semua sekali lah, So gambar yang ini adalah melibatkan tentang pavement. Kalau awak tengok very basic keratan rentas section of the road road pavement. Yang E itu adalah pavers, awak tengok. F tu adalah dia punya fine grain sand. Pavers, bila saya kata pavers, you kena tahu pavers tu yang ketul-ketul tu ataupun batu, itu pembinaan jalan lah. Okay, yang bawah tu kita panggil subgrade, subbase, base cost, paver cost, dan atas sekali adalah pavers cost lah. So ini awak boleh tengok keratan rentas, apa nama-nama term-term yang digunakan pakai, apa yang kita panggil sebagai bed, okay, apa yang kita panggil sebagai base, subgrade, embankment, ditch, slope, subbase, bank. Kalau tengok jalan nanti balik kampung boleh tengok apa yang dimaksudkan dengan jalan-jalan tu. So you all belajar kereta kan? Belajar kereta dia ada cerita tentang lane-lane ni kan? Single lane apa, double lane apa, cross apa, tepi tu untuk ada makna-makna yang tertentu. So you kena tahu benda ni. That was part of the road construction juga. Okay. Dan apa yang kita panggil sebagai road furniture pula, macam rumah juga dia ada furniture. Road furniture ni is also known as the street furniture or outdoor furniture. The installation of a specific piece of equipment or object is to achieve certain objective such as safety or more. Contohnya kalau kita tengok dekat sini kita ada penghadang jalan, kita ada lampu, kita ada signboard, ada apa nama bump ni semua, dan lots of things yang termasuk dalam road furniture. Saya ingat dulu ada seorang our student, ex-student yang bekerja dengan PLAS. Dia involved dengan kerja-kerja membabitkan maintenance jalan ni, which is very interesting. So kalau you all nanti
nak buat kod lepas ni, you all dah part 5 yang mungkin ada buat dissertation berkaitan dengan maintenance ni, cubalah buat tentang maintenance jalan raya pula daripada asyik nak buat maintenance bangunan sahaja. Itu interesting juga sebenarnya. Okay. So ini antara equipment and machineries yang digunakan. Ya, kita ada excavator, kita ada crane, kita ada backhoe, atau kita ada compactor ni, dia punya ni, scraper semua sekali untuk kegunaan pembinaan jalan. Okay. So ada 5 material yang biasa diguna pakai dalam pembinaan jalan. Yang pertama kita gunakan asfalt, concrete, composite pavement, bituminous surface dan juga gravel surface. Saya dah terangkan yang awal tadi tentang jenis-jenis jalan. Okay. So seterusnya apa benefit highways ataupun jalan ni? Kalau highways ni selalunya pembinaan highway ni dia akan membabitkan antara kita tahu tadi waktu first saya cerita tadi, membabitkan antara satu bandar besar kepada satu bandar besar lain. Dan kalau awak lihat dekat dalam peta Total Malaysia ni, selalunya mana-mana yang ada pembinaan highway ni, dia akan meningkatkan lagi population di dalam sesuatu kawasan. Contohnya lah lepas ni awak nak buat, nak beli rumah dekat suatu kawasan. Tak payah cerita banyak lah dulu waktu Seri Iskandar ni sebelum ada development dekat kawasan-kawasan tersebut, tak ramai orang, harga rumah dekat situ adalah agak rendah. Tapi sekarang ni saya rasa meningkat juga ya. Betul ke Cik Zaki? Cik Zaki betul. Meningkat dengan banyaknya. Dengan banyaknya. Lepas tu you tengok ada banyak pembinaan facilities McDonald kat tempat you lah, especially pun tengah belajar dekat Seri Iskandar. Awak lihat dulu waktu mula-mula building survey dihantar ke sana. Saya ingat lagi waktu Prof Mat dengan Dr. Suryani dan Cik Amir Fasha ke sana. Kami sedih setiap kali nak ada meeting kat sana memang tak ada benda. Sekarang ni dengan Starbucks, ada McDonald, ada Tesco, ada rasa lebih hebat daripada Shah Alam ni. Ya, betul tak Cik Zaki? Tak boleh itu lawak antaranya lah. Ya, itu antaranya. Ya, so itu part of the benefits of the highway itself. They contribute immensely to social growth. Highway make journey faster, comfortable and safer. Highway network makes transportation schedules and delivery more reliable and timely and good transportation, of course. Okay, itu antaranya. Right? Dan kita lihat juga dekat sini, antara common road pavement problems yang ada di Malaysia yang saya cerita tadi, baru saya cerita tentang poor drainage, which is the malfunction of subsoil and surface drainage, yang itu yang boleh menyebabkan berlakunya tanah runtuh, jalan runtuh, ataupun bila berlaku banjir. Contohnya sekarang ni hujan sangat lebat, certain area saya pun baru balik daripada Perak, Kedah semalam, di utara sangat-sangat lebat hujan, sangat-sangat sejuk macam berada di luar negara dengan angin semua sekali. So pembinaan bila nak bina jalan raya ni, drainage is very important. You kena tahu berapa besar drainage yang you kena provide untuk mengelakkan daripada berlakunya benda-benda macam ni. And of course the maintenance of drainage tu memainkan peranan yang penting juga. Okay, pihak berkuasa tempatan perlu memainkan peranan yang sangat penting. And lepas ni kalau you all, some of you, I believe that some of you will go to this municipal pihak badan berkuasa ni, berkuasa tempatan. So jalankan peranan you sebagai building surveyor yang baik ya anak-anak. Okay, and next is about the poor subgrade material which is constructed over very soft silty clay. Sama juga macam pembinaan bangunan. Bila kita nak buat pembinaan jalan ni, the most important part adalah daripada site investigation pergi kepada soil investigation. Dia sama juga dengan pembinaan bangunan. Cuma dia memerlukan kena bila kita tengok dia punya base dia tu, dia punya jenis tanah, contoh macam very soft silty clay. So dia punya base tu, sub base dia tu perlulah strong. Ya, dia ada dia punya, you punya gravel tu dia ada dia punya standard kekuatan dia sendiri. Dan ketebalan tu semua tu akan memainkan peranan yang penting, dan of course dia punya compaction tu
ataupun kemampatan dia punya bahagian paling bawah sub-base tu adalah sangat-sangat penting. Poor foundation tu kita kata yang tadi tu, poor foundation itu antaranya lah, which is unsuitable material not remove. Contoh macam waktu you buat site clearance tu tak betul-betul, you buang dia punya topsoil semua sekali, itu pun akan menyebabkan bermasalah di kemudian hari. Presence of double construction, whereas kalau kita tengok banyak berlaku dekat Malaysia, di mana jalan-jalan lama tidak dibuang, tidak dibuang, dia terus tambak. Itu yang jalan lepas tu tak lama pecah lagi. Sepatutnya dia kena buang semua sekali. Dan dia kena buang dan tambak buat satu space yang baru. Poor sub-base material, which is loose control over use of space material. That's why saya kata tadi, pemilihan bahan dekat sini kita panggil sebagai aggregate, untuk sub-base tu sangat-sangat penting. Dia selalunya dia punya pembinaan ni tak ni sangat kita pakai gravel dan juga sand tu lah. Dia punya ni, dan juga you kena tengok dia punya bituminous mix tu, which is cold rolling that cause poor asphaltic layer. Dia ada dia punya bancuhan dia. Mix dia tu sangat penting. You tak boleh nak panggil orang yang selalu kalau awak tengok kan dekat rumah ada India tu jalan jual bituminous berapa you nak tolong ni, tu tak boleh, kita tak boleh pakai. Kalau setakat depan rumah no hal. Tapi kalau untuk jalan raya kita ada special mix. Insufficient layer thickness and improper graded crushed stone. Crushed stone tu yang kita panggil gravel tadi tu. Aggregate tadi tu. Crushed stone base with insufficient compaction. Insufficient compaction. Itu yang saya cerita tadilah. So, seterusnya kita lihat. This is about the challenges in highway construction, which is kita lihat cost dalam pembinaan jalan memang sangat-sangat mahal. Based on my experience, dulu kalau waktu zaman saya bekerja tahun 1993, 94, saya terlibat dengan pembinaan jalan Pahang, selalunya 1 kilometer dia akan masuk berjuta-juta ringgit. Sebab tu jangan terkejut bila involve dengan pembinaan jalan lepas ni, manalah tahu ada yang terlibat dengan road builders ke. Dulu macam-macam nama ada Parti Sdn Bhd yang membuat jalan. Sekarang ni saya dah tak ingat dah. Road builders ada lagi ke tidak, Allah Alam. So dia memang melibatkan banyak pembinaan banyak large amount of money. That's why bila buat pembinaan plus highway tu dia buat tol. Kenapa tol? Dia nak dapatkan balik dia punya pelaburan tu. Kalau tidak memang tidak ada WCE, betul. Betul Cik ni, Cik Zaki, betul. WCE tu antara yang lama lah, So dia nak nak balik semula dapatkan dia punya bahan money tu, So expertise dalam dalam pembinaan highway ni sangat diperlukan. Kalau awak ada yang some of you mungkin daripada civil engineering, saya pun juga bekas student civil engineering dulu, kita ada spesifik belajar tentang highway construction. Highway engineering. Highway engineering ni dia memang spesifik. Engineers dia memang dia tahu tentang highway sahaja. Dia akan design highway macam mana, keluk berapa banyak, ketebalan, mengikut berapa banyak jumlah jalan yang ada. That's why kalau you lihat ada orang duduk kat tepi jalan, duduk kira berapa jalan tu, yang ramai orang kadang-kadang dia ingat itu polis trafik. No, itu sebenarnya dia nak buat survey. Mungkin lepas ni nak besarkan jalan ke, mengikut trafik, jumlah trafik yang ada di satu kawasan. And of course, geotechnical works. Bila kita cerita tentang geotechnical work ni, dia membabitkan dengan semua sekali construction. Tak termasuk, tak kira sama ada awak nak buat building ke, atau you buat bridge ke, you buat tunneling ke, you buat road ke, anything relates to the construction, geotechnical works is vital. This is to make sure that the soft ground relies on important factors including the proper planning, analysis, design and construction control. Ini antaranya. And this is part of the natural disasters yang menyebabkan yang sering berlaku di Malaysia, yang menyebabkan kerosakan kepada jalan-jalan raya kita. Baru-baru ni kita dapat berita sedih tentang landslide yang berlaku di Batang Kali. Kalau awak tengok jalan tu hampir-hampir nak jatuh. So itu antaranya. Sinkholes yang ini kerap berlaku.
especially disebabkan oleh pergerakan air bawah tanah. So dia akan menyebabkan berlaku lubang, lubang jelus dekat sini, landslide, soft soil. Ini kalau berada dekat jalan-jalan kawasan kampung lah. Earthquake damage kita mungkin belum ada lagi lah. Tapi bila berlaku pergerakan tanah, contohnya landslide yang baru-baru ni berlaku di Batang Kali, I believe that bila waktu hujan ni, dia akan kerap berlaku benda-benda ni sebab dia melibatkan dengan pergerakan air dalam tanah. Saya rasa pensyarah awak masing-masing dah cerita tentang landslide, apa yang dimaksudkan dengan pergerakan air dalam tanah. So benda tu juga boleh menyebabkan keretakan jalan. Tidak perlu menunggu earthquake. Bila ada pergerakan tanah dalam tanah, dia akan menyebabkan berlaku kericihan dalam pembinaan jalan, dalam jalan raya. Okay. So ini antara geotechnical challenge yang kita tengok, termasuklah problematic soils, problematic rocks, coarse alluvium, which is such as boulders and cobbles, poor subgrade drainage, possibilities of sinkholes and slope instability. This is all about the geotechnical problems yang relate kepada pembinaan jalan. Right? Siapa-siapa yang duduk di Kedah, kalau awak tengok dulu, most of the highway dekat jalan yang melibatkan melalui bendang tu, awak akan lihat dia ada macam bumpy side, effect, bumpy effect, you boleh nampak bila you bawa jalan dan kereta tu ada sedikit bump, dia macam bump lah, okay? So nampak lah, tu antaranya. So apa yang kita tengok dekat sini, highway maintenance akan memainkan peranan yang penting bagi mengekalkan keselamatan pengguna jalan raya, which is preserving and keeping of each roadway structure and facility as nearly as possible in its original condition as constructed, will extend the lifespan of the road, safety for traffic users, and upgrade the traffic system. So what is the objective of the highway maintenance? Is to keep road surface in good order and extend life of road asset to maximum extent possible. Okay. Dan ini antara yang you boleh lihat dalam, nanti saya tengok berikan dalam guideline based on JKR punya. Selalunya dia ada melibatkan 4 repairs. Yang pertama, kita panggil sebagai ordinary repairs, yang ini adalah berkaitan dengan routine activities, repair which are required irrespective of traffic or engineering characteristics of road, which includes the grass cutting, sealing cracks, repair pothole macam ni lah. Okay, so itu antaranya. Itu yang awak nampak dekat jalan-jalan dekat Shah Alam ke, dekat Sri Iskandar, ada banyak patching. Dia patch, dia tampal potholes tu, macam tampal kain. Okay, so itu antaranya. Malaysia memang cukup terkenal dengan benda-benda ni. Okay, dia sangat-sangat suka orang kita. Okay, the second one kita panggil sebagai periodic renewal, which is application of a renewal code of surfacing at periodical intervals. This is for riding quality. Termasuklah dekat sini pavement maintenance. Awak tengok dekat situ, kalau tadi patching tu ada masuk dalam apa tadi, yang sebelum tadi, yang ini pun termasuk dalam patching of potholes, surface cracking, stripping aggregate, rutting, vegetation on paved surface, boleh tengok yang ni lah, deteriorations of concrete pavement joints, repair of paving blocks and slabs. Dan seterusnya, R02 termasuk dalam road shoulder maintenance. Dia punya scope of work dia adalah regrading and clearing of vegetation, topping up road shoulder with suitable earth material, filling irregularities in unsealed shoulders and filling pavement level differences. So ini antaranya. Sepatutnya lah dia ada dia punya periodic renewal. Okay. Dan R03 termasuklah grass cutting. Yang ini biasa kita nampak. Grass cutting on prescribed area within road reserve and clearing of vegetation on paved surface. Yang ini biasa kita nampak. Tapi inilah yang selalu tidak dibuat
oleh kontraktor-kontraktor yang dapat ataupun mungkin pihak berkuasa tempatan yang tak cukup bajet. Itu yang awak tengok hanya jalan-jalan yang pergi kepada area-area yang kita panggil sebagai POI, place of interest. Contoh pergi lapangan terbang ke KLIA cantik. Masuk aja keluar awak pergi tengok sekarang ni dekat kapal terbang dekat Subang Airport pun ramai dulu punyalah cantik. Sekarang dah banyak rumput rampai tak di-maintain. Okey, tu antaranya. Okey. So R04 masih lagi termasuk dalam renewal predict renewal, cleaning of roads furnitures, R05 cleaning of bridges, culverts and waterways, R07 cleaning and desilting of line and unlined drains. Dan yang ketiga is the special repairs which is may arise on account of damage by floods or natural calamities or small geometric improvement. Ini contohnya lah. Kalau awak tengok ada sinkholes, bersihkan jalan akibat runtuhan pokok ke landslide ni semua sekali lah. Ini kita panggil sebagai special repairs. Dan last adalah urgent repairs. Yang ini cannot be anticipated but must be carried out on immediate basis. Contohnya kalau ada flood repairs, flood damage. Ingat tak hari tu tahun lepas tahun lepas tak salah saya, kedua tahun lepas lah yang berlaku banjir besar di Shah Alam. Dekat mana? Dekat Ulu Kelang, Ulu Langat semua tu. So itu antaranya yang kita perlu buat immediate basis, tak boleh nak tangguh-tangguh. Contohnya yang ni lah. So ini road close, mungkin ada berlaku runtuhan kat situ, memang diorang kena buat dengan segera. Okay. Alright, so this is a guideline for road construction which is based on the construction industry standard, which is under road category according to JKR standard. The quality standard for road surface, slope and retaining structure, drainage, bridges, traffic and road furniture. You boleh nampak, boleh dapat daripada daripada Google, saya rasa ada kat dalam ni, draft report revision tu. Dan kita juga pakai standard specification for road works and section 4 for flexible pavement. Dan sebab kita banyak gunakan flexible pavement, selain kita tak gunakan rigid. So antaranya adalah section 11 pre-stressing for structures. Okay, dan juga ini adalah road classification according to area. Sama ada rural road, which is apa yang kita panggil sebagai expressway, ataupun road classification according to area, termasuklah urban road, perbezaan antara rural road dan juga urban road, apa yang kita panggil sebagai expressway, apa yang dipanggil sebagai highway, primary road, secondary road. Okay, dalam urban road, kita panggil sebagai expressway, arterial, collectors, dan local street. And this capacity, macam mana you nak tengok? Okay, so for 2 lane, capacity under ideal condition, for 2 lane, 2 ways total must be equivalent to 2,800 PCU per hours. Kalau per lane, about 2,000 PCU per hours. Okay, ini kalau multi lane, macam mana dia nak kira, dia nak design dia punya ni jalan tu. Kalau dulu you tengok pembinaan jalan highway dulu, antara saya orang Johor, daripada Johor ke Kuala Lumpur, kita hanya ada 2 lane saja. Tapi sekarang kebanyakannya dah ada 3 lane. Kemungkinan besar lagi 10 tahun dia akan tambah 4 lane pula. Itu tak jadi mustahil. Sekarang ni untuk mengelak, sebab setiap kali berlaku macam sekarang ni, cuti sekolah, hari-hari perayaan, memang akan berlaku kesesakan lalu lintas. Kalau ikut secara logiknya, akan jalan straight, macam mana boleh berlaku kesesakan lalu lintas? Selain daripada ada some of the, mungkin awak dah tengok dalam Google, dalam YouTube, kenapa boleh berlaku ni. Macam saya lah, sekarang saya duduk di Puchong, nak pergi ke Shah Alam, dulu sebelum PKP, hanya mengambil masa dalam paling lama pun 30 minit jalan. Kalau keluar pukul 7 pagi, sekarang ni lepas PKP saya kena keluar pukul 6 suku. 6.30 dah lambat. Jam lagi. Sebab apa? Jumlah kenderaan makin banyak. Maknanya orang Malaysia makin kaya. Dia orang dah menganggap mana dulu zaman saya kecil, kereta tu merupakan lambang kemewahan. Tapi sekarang kenderaan bukan lagi melambangkan kemewahan, tetapi merupakan lambang keperluan kehidupan kita. Ya, itu antaranya lah yang mungkin menyebabkan dan mungkin kerajaan perlu memikirkan
jalan lain lah untuk mengelakkan daripada ni, ya. Contohnya dia buat balik dia punya all the public transport tu perlulah mengikut masa yang tepat, sekali, so that orang boleh menggunakan public transport daripada menggunakan menggunakan kenderaan sendiri, ya. So antara Malaysian agencies involved in highway and traffic antaranya adalah Public Work Department ataupun JKR, Jabatan Kerja Raya, Road Transport Department ataupun Jabatan JPJ apa? Jabatan apa dia? JPJ? Pengangkutan jalan. Pengangkutan jalan. Okey. Transport pengangkutan. Okey. Dan LLM Malaysian Highway Authority Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Okey, ini antaranya lah. Setiap satu ni dia ada dia punya peranan masing-masing. Contohnya kalau JKR is to implementations of the development project, federal road, state road, bridge and airport. So itu termasuk dalam JKR punya kerja. Kalau JPJ dia ada terlibat dalam increased road safety through observation of motorized vehicles and drivers, which is implement the Road Transport Act 1987, which update the road tax system. Ini. Okay, dan LLM adalah bertanggungjawab dalam plan, design, construct, maintain highway links and facilities, collect the toll and other payment which are related. Ini antaranya. Okay. Dan dalam road safety in Malaysia, kita ada banyak kerajaan ada buat ops statik, ada ops sikat. Setiap kali lah ada perayaan dia akan ada ops operasi ni. Safety helmet are compulsory for motorcyclists. Kita ada speed limit untuk certain area. Okay, accident prevention through the incorporating of RSA ataupun kita panggil sebagai road safety auditing. Okay, so itu semua antaranya lah. Okay, dalam road safety management ni ini antaranya. Dia ada dia punya ni saya tak perlu cerita dengan lebih detail lah. Yang ini lebih kepada specific general information saja untuk you all. Dia melibatkan tentang black spot treatment, specification and standard of the road, safety engineering programs yang melibatkan overtaking lanes, paving of shoulders, curve macam mana, pedestrian facilities, motorcycle lanes. Dulu jarang ada, sekarang ni dah banyak motorcycle lanes, black spot, maintaining low cost technique, semua sekali itu pun under the road safety management. Ini yang kalau you boleh tengok nanti, you boleh cari dalam Google road safety audit. Dalam tu dia ada cerita tentang macam mana nak prevent the accidents, ya. Daripada planning stage, preliminary stage, detail design, pre-opening dan operational stage, itu antaranya. Ini dia punya goals and objective. Okay, dia nak identify the hazardous features of an existing road so that they can eliminate and treated before they become accident prone location. Contoh kalau kita tengok ada certain area ni memang selalu berlaku kemalangan. Kalau you tengok dulu saya ingat husband saya orang Keratung, so balik tu kena lalu dekat Jalan Bukit Putus, sekarang dia dah ada buat satu jalan baru. So, penggunaan Jalan Bukit Putus tu dah tak ada dah. So tempat tu mungkin berlaku accident banyak, ya. And to ensure that the safety requirement of all roads users are explicitly considered in planning, design, construction and operation of the road projects. Okay, so this is part of the engineering approach to road safety, which prevention by the